গাইস, আজকে আছি নিশ্চিন্তপুর সিয়াগড়ির কাছেই। তো আজকে এখানে এসেছে দাস সাউন্ড, কাল কালী পূজা আছে সে উপলক্ষে। আর খুব শীঘ্রই দাস সাউন্ড টেস্টিং চালু করছে, পিছনে দেখা যাচ্ছে বক্সটি টেস্টিং চালু করেছে। তো তোমাকে একটু পরে সেটা দেখাচ্ছি। লোক জড়ো হয়ে গেছে চারিদিকে। चलिए शुरू करते टेस्टिंग हैं चालू किंग करेছে। दास साउंड की हाई लेवल साउंड दास चेक। साउंड चलिए टेस्टिंग। पहले वोकल को चेक करते हैं। হ্যাঁ, ভিডিও করছি রে। तू ही बता कहाँ था छुपा, क्यों आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार। आप फुल गाने सुनते हैं मेदिनीपुर स्टाइल में। दास साउंड प्रेजेंट बोर्डा शेख। আরে আমাকেই লোকে টিকিট কেটে দেখে, আমি আবার কাকে টিকিট কেটে দেখতে যাবো? এসব বেকার করছে। शिव शौकत रीमिक्स।